जय जगन्नाथ दर्शक बंधु श्रावण मासर आरंभरू किछि राशि लोकों उपरे हेबो टंकार वर्षा। पूरा 19 वर्ष पर एथर पड़ुछि एक अद्भुत श्रावण मास। एही वर्षर श्रावण मास पूरा 69 दिन पर्यंत रहिबो। हिंदू धर्म रे एथर श्रावण मास को अत्यंत खास एवं पवित्र मना जाउछि। देखंतु एही वर्ष श्रावण मास आरंभरू ग्रह मानकर गोचर स्थिति रे किछि बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। एही श्रावण मासर किछि राशिर व्यक्ति विशेष मानक उपरे भगवान शिवंकर विशेष दृष्टि रहिबाकु जाउछि। एही श्रावण मासरे 6 गोटी राशि एपरि रहिछंती जो मानक जीवन रे अद्भुत परिवर्तन देखिबाकु मिलिबो। एमानक जीवन रे किछि चमत्कार हेबा पाई जाउछि। एमानकर जीवन बदलैबाकु जाउछि पूरापूरी। जहाँ भी किछि दुख समस्या चलुथिला ताहा सबु दूर होई जिवो। भोलानाथ का आशीर्वाद रु आपणकर समस्त मनस्कामना पूर्ण हेबो। प्रभु भोलानाथ एवं माँ लक्ष्मींकर कृपारू सेमानंक उपरे धनर वर्षा हेबा पाई जाउछि। एही राशि मानंकर अटकी रहितबा कार्य संपूर्ण हेबा पाई जाउछि एवं एहा सहित नूतन कार्य मध्य आरंभ हेबो एवं एथिरे सफल मते आपण माने हेबे। देखंतु जेउ व्यक्ति माने चाकरी करूछंती सेमानंकर पदोन्नति हेबार संभावना रहिछि। एहा सहित जो मैंने व्यवसाय मध्य करुछंती से व्यक्ति मानकर व्यवसाय रे बहुत लाभ प्राप्ति हेबो। एमानकर पारिवारिक जीवन सुखमय हेबो एवं एही राशिर व्यक्ति विशेष माने निज जीवन साथी मानक सहित समय अतिबाहित करिवे। सेमानकर दाम्पत्य जीवन सुखमय हेबो। एहा सहित एही राशिर व्यक्ति माने समाज रे निजर प्रतिष्ठा स्थापन करिवे एवं मान सम्मान हासिल करिवे एवं एही राशिर व्यक्ति मानंकु निज माता पितांकर पूर्ण सहयोग प्राप्ति हेबो। तबे आसंतु जानिबा एही भाग्यशाली राशि मानक विषय रे जेउ मानकर भाग्य श्रावण मासर पूरा पूरी बदलिबा पई जाउछि। दर्शक बंधु वीडियो आरंभ करिया पूर्व छोट अनुरोध, आपण माने जदि आम चैनल रे नुआ अछंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस कर दियंतु। कमेंट बॉक्स रे ओम नमः शिवाय अवश्य लिखंतु। भोलानाथଙ୍କ कृपा आपणक उपरे सर्वदा रहिबो। तेबे आसंतु डेरी न करी वीडियो को आरंभ करि नेबा। देखंतु प्रथम भाग्यशाली राशिटी हेउछि मेष राशि। शास्त्र अनुसार ग्रह मानकर गोचर स्थिति रे किछि परिवर्तन जोगु आपणक कुंडली रे गजलक्ष्मी राजयोग सृष्टि हेबा पाई जाउछि, जहाँ मेष राशिर व्यक्ति विशेष मानक पाई अत्यंत शुभ फल रहिबो। ग्रह मानकर शुभ प्रभाव हेतु चाकरी रे पदोन्नति हेबो, रोजगार रे उन्नति आसिबो, परिवार सुख समृद्धि भरी जिवो। आपण माने पैतृक संपत्ति रू लाभवान हेबे। अटकी रहितिबा व्यवसाय और चाकरी रे अग्रगति करिवे। आपण माने प्रेमी जुगल प्रेम संपर्क रे सफलता पाइबे। व्यवसाय रे आपणकर उन्नति हेबो। एहा सहित विपुल धन लाभर संभावना रहिछि। आय बढ़िबो। वैवाहिक जीवन सुखमय हेबो। छात्र छात्री मानक पई मध्य एही श्रावण मास खूब लाभदायक हेबो। एबे आसीबा द्वितीय राशि विषय रे। तेबे द्वितीय भाग्यशाली राशिटी हेउछि वृष राशि। ज्योतिष शास्त्र अनुसार एही श्रावण मासटी वृष राशिर व्यक्ति विशेष मानक पई अत्यंत खास हेबाकु जाउछि। एही श्रावण मासर आरंभरू एही राशिर व्यक्ति मानकर खुशीर दिन आरंभ हेबा पाई जाउछि। एमानकर आर्थिक स्थिति मजबूत हेबा सहित दरिद्रतार दिन आपणकर सरीबाकु जाउछि। आपणकर दुख पाख माडिबो नाही। कठिन परिश्रमर संपूर्ण फल आपण पाइबे। एहा व्यतीत एही श्रावण मासरे आपणकर भाग्य मध्य आपणको साथ देबो। आपणको अनेक चैलेंज रा सामना करने को पड़िबो, किंतु आपण टंका संचय करिबारे सफल हेबे। छात्र छात्री मानक पई एही श्रावण मासटी बहुत लाभदायक हेबो। व्यापारी हुंतु किंबा चाकिरिया हुंतु
ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଅନେକ ସଫଳତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଲାଭର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହେବ। ଭୋଳାନାଥଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସର୍ବଦା ରହିବ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମନ ବଳାଇ ପାରନ୍ତି। ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ଆପଣମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ନୂତନ ଯାନ ତଥା ଜମି କିଣିବାକୁ ଆପଣ ମନ ବଳାଇ ପାରନ୍ତି। ଏବେ ଜାଣିବା ତୃତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ବିଷୟରେ। ତୃତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶି ହେଉଛି ଶନିଦେବଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ରାଶି। ଶନିଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ। ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ମିଳିବ। ଯଦି କୌଣସି ଦିଗରେ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଅଧିକ ଲାଭ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ପରିବାରର ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣମାନେ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟୀ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟାମାନ ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଆକସ୍ମିକ ଅର୍ଥ ଲାଭର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ବିଜୟୀ ଆପଣ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୁଅନ୍ତୁ, ପରିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ବା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହେବ। ଏବେ ଜାଣିବା ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ବିଷୟରେ। ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ବୁଧଙ୍କର କୃପା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଅନେକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ମୋଟ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅନେକ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଗୃହରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ସୁଖର ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଆପଣଙ୍କ ପାଖ ମାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟାମାନ ଦୂର ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଖୁବ୍ ଶୁଭ ହେବ। ଏବେ ଜାଣିବା ପଞ୍ଚମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ବିଷୟରେ। ପଞ୍ଚମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସଟି ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟର ମାସ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ। ଆପଣମାନେ ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟା ଶେଷ ହେବ। ପ୍ରଗତିର ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଧନ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଚାକିରିରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ ଆପଣମାନେ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଅବିବାହିତଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଗଜକେଶରୀ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ବନିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବେ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ବିବାହ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ ସେହି ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହେବ। ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ। ପୁରୁଣା ବିନିଯୋଗରୁ ଆପଣ ଭଲ ଲାଭ ପାଇବେ। ଯଦି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେଭିଙ୍ଗସର ମାସ ଅଟେ। ଆପଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେଭିଙ୍ଗସ କରିବେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ରହିବ। ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସିର ମାହୋଲ ରହିବ। ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରାବଣ ମାସଟି 2025 ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାନାଥଙ୍କ କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।
प्रत्येक दृष्टि आपण खुशी रहिबे। आपणक पई एही श्रावण मास सुख समय आनिकी आसुछि। एबे कथा हेबा षष्ठ भाग्यशाली राशिटी विषय रे। षष्ठ भाग्यशाली राशिटी होछि मीन राशि। आपण जदि एही श्रावण मासरे किछि नुआ व्यवसाय आरंभ करिबाकू चाहुछंती, आपण व्यवसाय रे आशा अनुसार सफलता पाइबे। एही मास व्यवसायीक पई विशेष मास हेबो। मीन राशि व्यक्ति विशेष मानकर व्यवसाय रे नूतन पंथा नूतन कौनसी कार्य एवं श्रावण मासरे आरंभ करि पारंती। निश्चिंत आपण सफलता पाइबे। एही राशिर व्यक्ति माने सबु क्षेत्र रे शुभ फल पाइबे। कैरियर रे आपणको अहेतुक सफलता देखिबाकू मिलिबो। आय आपणकर वृद्धि पाइबो। विदेशर चाकरीर आपणको ऑफर आसी पारे। जो माने नूतन घर किणिबाकू चाहुछंती बा योजना करूछंती, सेमानंकर इच्छा सहजरे पूर्ण हेबो। परिवार सुख समृद्धि रे भरि जिवो। पैतृक संपत्ति रो आपणको लाभ मिलिबो। अटकी रहितिबा कोनोसी कार्य आपण पूर्ण करिवे। चाकरी क्षेत्र रे आपणकर अग्रगति रहिबो। लव रिलेशनशिप पई एही मासटी आपणक पई सुखमय रहिबो। दाम्पत्य जीवन रे मधुरता आसिबो। आपणकर जेउ मानकर विवाह को नहीं कोनोसी समस्या देखा देउथिला, से माने एही श्रावण मासरे सफलता पाइबे। दूर स्थान को आपण यात्रा करि पारंती। छात्र छात्री मानक पई एही श्रावण मासटी बहुत शुभ रहिबो।